Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa katika ulimwengu huu, na alipokuwa katika ulimwengu huu alifanya miujiza nyingi sana, na wakati alipokuwa anafanya miujiza wengi waliweza kumfuata, na hata wengi waliweza kujua zaidi kuhusu Yesu Kristo. Na kukawa na mtu aliyekuwa amegonjeka kwa miaka 38, ambaye ninajua ya kwamba hiyo ilikuwa ni maisha ambayo ilikuwa shida tupu, lakini tunapata ya kwamba wagonjwa kulikuwa na mahali ambapo inaitwa kule Yerusalemu the pool of Bethsaida, ambapo kwa lugha nyingine ni house of mercy. Tunapata ya kwamba huyu mgonjwa hawa wagonjwa wote, the blind, the lame, wote wangekusanyika katika mlango huu, mahali ambapo kulikuwa na hiyo pool, ili waweze yale maji yakiweza kutibuliwa, kwa sababu kulikuwa na kidimbwi. Ile maji ingeweza kutibuliwa, ungekuwa wa kwanza kuingia, utakuwa unaweza kupona. Na malaika ndiye angekuja kuguza yale maji ama kustaya up ile maji, ili utakapoingia utaweza kutibiwa. Tunapata ya kwamba kulikuwa na mtu aliyekuwa sana amekaa kwa miaka nyingi sana, miaka 38. Tunaona ya kwamba mgonjwa huyu aliweza kuwa anangoja, ameketi pale kila asubuhi, angeketi pale anaongojea kama watu wao watakuja. Lakini kisa cha ajabu ni kwamba hakukuwa na mtu yeyote ambaye angeweza kumtembeza. Tukumbuka ya kwamba huyu mtu ni mlemavu, hawezi kujinua akaingia katika pale. Ndiposa unapata ya kwamba wale wengine ambao ni wagonjwa ambao wanaweza kupata nguvu, wanatoka na wanaenda mbele yake, na wanaweza kuchukua, wanaweza kuingia pale na wanaweza kupona. Yeye alibaki tu kila siku. You can imagine the whole 38 years. Huyu anaketi pale anaongojea tu asubuhi, jioni, kila siku ameketi pale tu usiku wote. Alikuwa anakaa kwa baridi, anatulia pale. Ninataka kusema nini wapendwa? Nataka kusema ya kwamba you can imagine that, ya kwamba ilikuwa ni shida sana. Sisi najua ya kwamba wakati mwingine hata sisi tukipitia shida, hata siku 2, siku 3 unaanza ku give up, unapoteza tumaini. Lakini tunaona huyu, hebu imagine kuhesabu siku ya kwanza mpaka miaka 38. Tunaambiwa ya kwamba huyu alipokuwa anakaa angengoja, alikuwa anangoja tu, anadhani ya kwamba kesho kutakuja, siku ya kesho kuto itakuja, labda nitapata nafasi, labda nitajikokota kesho, labda kuna mtu atakuja atanionea huruma, labda ya kwamba nitaweza hata kupata mtu ambaye ataweza kuninua. Yeye hakukata tumaini. Aliendelea kukaa pale. Alisumbuka sana. Just imagine mtu ambaye amekaa pale, hatujui ni nani analete chakula, hatujui ni nani anamfanyia mambo yote. Kumbuka huyu mtu ni mlemavu, ameketi pale, lakini yako na tumaini moja ya kwamba kuna siku ambaye nitapona. Alikuwa anahitaji sana kupona, na alijua ya kwamba kuna yule ambaye atamponya. Tunaambiwa ya kwamba katika kule wana kondoo wangeletwa, kwa sababu sasa watu wangekuja huko, wangeingia pale na waweza hata kufanywa mambo mazuri, kwa sababu ni sehemu ya kanisa. Tunaambiwa ya kwamba wakati huyu ameketi amekaa pale, Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wa ulimwengu alikuja, akafika asubuhi pale, akapata ya kwamba akamuona huyu mtu ambaye ni mlemavu amekaa. Walikuwa wengi, lakini aliweza kumchagua yule mmoja, akamuuliza swali moja. Alimuuliza, unataka kufanyiwa nini? Nafikiri mstari wa 6 Kiswahili 6 inasema, yes, Yesu alipomwona huyo amelala, Yesu akaona yule ambaye akiwa amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Yesu Kristo alijua ya kwamba amekaa hivyo kwa siku nyingi. Jesus is all knowing. Akamwambia, wataka kuwa mzima? Anamuuliza swali, wataka kuwa mzima? Na amemuona na anamjua ya kwamba ni mgonjwa, lakini bado Yesu Kristo anaenda mbele, anamuuliza, unataka kupona? 7 inasema, yes, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Ameulizwa swali, unataka kupona? Yeye anajibu nini? Sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu wa kufanya nini? Wa kuniweza kunifanya nini? Kukuniinua. Endelea. Akajibu, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Ana mtu
ambaye atamtia katika maji ikifanywa nini? Ikitibuliwa. Ukirudi nyuma ukiangalia mstari wa 4 tunaambiwa ya kwamba malaika alikuwa anakuja na anasaya ile maji ili wale watu ambao wataingia ama yule ambaye atakayeingia ataweza kupona. Wengi wamefanya, you can imagine hiyo miaka yote ni wangapi wamepona. Lakini yeye amebaki, amekuwa tu akiona watu wakipona, amekuwa akiona watu wakienda, amekuwa akiona watu wakifanywa mambo makuu, lakini yeye hajapata. Na tena swali linakuja tena, anaulizwa unataka kuponywa? Lakini yeye badala aseme ndio, anasema ya kwamba mimi sina mtu ambaye atafanya nini? Ataniweka ndani ya maji wakati maji yanapotibuliwa. Wapendwa, kwa wakati mwingi tunakutana na maswali katika maisha yetu. Wakati mwingi tunaweza kujiuliza mambo mengi, lakini tuko na jibu kwa Yesu Kristo, lakini hatumwambii huyu Yesu Kristo ni nini tunataka. Amjambo. Tunaambiwa ya kwamba huyu mlemavu anaendelea kuongea na Yesu ya kwamba mimi sina mtu. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo anamwambia ya kwamba amka, ubebe kitanda chako na uende. Kumbuka ni siku ya Sabato. Siku hii ya Sabato tunajua ya kwamba kulingana na cultural ya Wayahudi, Sabato ilikuwa inakuwa kept vizuri sana. Naambiwa ya kwamba hapo zamani kwa wala ambao, kwa sababu sisi wengine sasa huko Masaini labda Sabato ilikuwa si kitu ambayo tulikuja tu kupata wakati wengine wamepata. Tunaambiwa ya kwamba kwa historia ambayo tunasikia ilikuwa na wakati mwingine ambapo ingefika Sabato tu wakati jua linapotua, hata kama unatoka mtoni, hata kama ulikuwa umeenda wapi, unaweka vibuyu chini na unafanya nini? Na unaanza kufanya nini? Keep the Sabbath. Hata Wayahudi pia walikuwa hivyo. Walikuwa wana keep Sabbath. Walikuwa wanaitreasure sana kutunza Sabato sana. Wapendwa, tunaambiwa ya kwamba siku hii ni ya Sabato. Yesu Kristo anakuja, anaongea na yule mlemavu, anamuuliza unataka kufanywa nini? Yule mlemavu anaenda mbele, anasema ya kwamba mimi sina mtu. Yesu Kristo ambaye anaweza katika mstari wa ngapi? Wa 8. Msomi. Yesu 8 nasema, Yesu akamwambia simama, jitwike godoro lako uende. Jitie godoro lako uende. Jitwike godoro lako uende. Ukiangalia Yesu anamuuliza unataka nini? Unataka kupona? Huyu anajibu ya kwamba mimi sina mtu. Lakini ukiangalia katika hiyo mstari wa 8, Yesu Kristo anaenda yeye mbele kushughulika na kazi, kwa sababu alikuwa anajua huyu na anajua hitaji ya huyu mlemavu. Anamwambia ya kwamba jitwike godoro lako na uende. Yule alichukua godoro lake na akashika na akaenda. Kumbuka ni siku ya Sabato, anabebana na vitu vyake na anaondoka anaenda. Jambo ambalo ninataka kuleta hapa, nataka tuangalie wakati ambapo yeye ameondoka. Kuna wale viongozi wa kanisa wenye walikuwa authority, wanamuuliza, wana confront yeye, wanauliza ya kwamba kwa nini unabeba kitanda chako siku ya Sabato? Akamwambia ya kwamba tunapata ya kwamba huyu, kwa sababu yeye haja yake imetimika na hata hakurudi kujua huyu ni nani aliweza kumponya, akamwambia ya kwamba mimi niliambiwa na mwanaume fulani nijituike virago zangu na niende. Mimi sikurudi kushughulika. Na kwa hakika yeye hakujua ni nani. Hata alipoulizwa huyu ni nani, yeye haja yake ni kwamba alikuwa anataka kupona. Lakini hata kama haja yake ni kutaka kupona, yeye hakujibu swali ya Yesu Kristo. Tunaambiwa ya kwamba wakati ambapo anaulizwa swali hiyo, wengine walianza kucomplain. Viongozi wa kanisa walianza kucomplain. Wakati huo walipoona hiyo miracle, wao hawakuwa na haja ya huyu kupona. Hata hawakukumbuka miaka 38 ambao huyu mtu amekuwa amekaa pale. Yeye haja yao ni kwamba wanaangalia kwa nini Sabato anabeba godoro lake na anaenda. Tunaambiwa ya kwamba wakati ambapo anataka kukonfrontiwa, yeye alishift the blame game. Alianza kusema ya kwamba ni yule mwanaume tuliyekutana na yeye ndiye aliweza kuniambia niende. Jambo ambaye anataka kusema pale, anasema ili aweze kuepuka na maswali nyingi, kwa sababu alijua Wayahudi walikuwa ni watu ambayo wana keep sana the laws of Moses.
Na tunaambiwa ya kwamba wakati mwanaume huyu alipoenda na akatoka akaenda na wale watu wakaweza kushangaa ni kwa nini. Tunajua ya kwamba Yesu Kristo alikutana na mambo mengi. Angefanya chochote hata kama ingekuwa kizuri, bado kulikuwa na maswali. Kwa sababu gani? Wao walitaka mkombozi ambayo walikuwa wanajua kuna Mesaya anakuja. Lakini Mesaya ambaye angefanya vitu politically. Tunaona ya kwamba mambo mengi Yesu Kristo anapata mfutano pale. Anaweza kusumbuka kuulizana maswali mengi na hawa leaders. Tunaambiwa ya kwamba Yesu Kristo akawaambia ya kwamba Baba yangu nami tunafanya kazi pamoja, na mimi sija kuja kuondoa sheria yoyote, nimekuja tu kutekeleza. Tunaambiwa ya kwamba katika kitabu cha Yeremia 17 verse 12 I think so, tunaambiwa ya kwamba wakati huo hiyo culture ya Sabbath ilikuwa kept sana, na ndiposa unaona wao bado wanaendelea kukeep hii mambo ya Sabbath. Mambo ya Sabbath ni nzuri kweli, lakini tunaambiwa ya kwamba Yesu Kristo anaenda mbele na kuambia ya kwamba hata wakati Mungu alipofanya creation, alifanya creation na akamaliza, lakini kuna vitu ambazo alikuwa anazifanya siku ya Sabato kwa faida ya mwanadamu. Tunapata ya kwamba kuna jua. Sasa hizi tunasikia wote jua. Kuna wakati ambapo itanyesha hata Sabato. Kuna wakati ambapo mwezi pia siku ya Sabato inakuwa, na hata nyota inakuwa. Kwa sababu Mungu anataka kufanya universe iweze kukua nzuri, nature ambayo Mungu ameweza kuweka. So wakati ambapo anaweza pia kumponya huyu ndugu siku ya Sabato, bado ni mambo ya uzuri wa mwanadamu. Yesu Kristo anaenda mbele na anazungumza na wao. Anaweza kuwaelezea kwamba wakati Mungu anafanya mambo, anafanya kwa uzuri wa mwanadamu. Tunaambiwa ya kwamba yeye aliweza kufix mambo mazuri kwa maisha ya yule ndugu yetu ambaye amekaa kwa miaka 38. Tunataka kusema nini wapendwa? Tunaambiwa ya kwamba wakati mwingine kuna wakati ambapo sisi tunaona vitu vingine, vitu vya ambazo ni physical, bila kuangalia vitu vya ndani, vitu ambazo zinaweza kutufanya. Tunaambiwa ya kwamba huyu ndugu ilipofika Sabato nyingine alienda kanisani na akakutana na Yesu Kristo. Walipokutana na Yesu Kristo, Yesu Kristo aliweza kumwambia usitende tena dhambi unless kitu kibaya kiweze kukufanyikia tena zaidi. Haimaanishi ya kwamba huyu ndugu aliweza kufanya dhambi nyingine mbaya hapo awali. No, inamaanisha ya kwamba wakati alipokuwa mgonjwa physically alisumbuka sana. Alipokuwa ameketi pale kwa miaka 38 aliweza kusumbuka sana. Lakini na yeye pia alikuwa anasema ya kwamba siku moja nitaweza kubadilika, siku moja nitaweza kukua na afya nzuri, nitaweza hata na mimi kutembea kama watu wengine, nitaweza hata kufanya vitu vingine vizuri. Na kwa hakika hiyo kitu ama hilo jambo liweza kumsumbua sana. Lakini Yesu anapomwambia ya kwamba nenda na usifanye tena dhambi ama jambo lingine kubwa liweze kukutendekea, alijua ya kwamba kama huyu ndugu amesumbuka kwa sababu ya physical wellness, what about now the spiritual wellness? Hamjambo watu wa Mungu. Tunaambiwa ya kwamba huyu Yesu Kristo alipomwambia huyu ndugu, huyu alikuwa amekuja kanisani akiwa na thanks offering, anakuja kushukuru kwa sababu ya kile Yesu kile alichofanywa na yule mzee mwanaume ambaye hamjui ni nani. Alipokuja tena nakutana na Yesu Kristo, hapo ndiye aliweza kujua ya kwamba huyu ni Yesu ambaye ni mkombozi wa ulimwengu. Huyu ni Yesu aliyefanya mambo makuu katika maisha yake, ya kwamba finally ameweza kukua mzima, na hata tena sasa kwa saa hii anakutana na Yesu katika mambo ya spiritual, anaendelea kukua. Tunaambiwa ya kwamba wakati mwingine physical zetu, mambo yetu ambayo tunasifanya, wakati mwingine matendo ambazo tunasifanya inaweza hata affect mambo yetu ya spiritual. Vitu ambazo tunasifanya ita affect mambo yetu ya kiroho. Tunaambiwa ya kwamba ndugu huyu wakati ambapo amekuwa vizuri anaweza kumtukuza Kristo, na anakuwa hata kanisani sasa anamwimbia Bwana na amelete the thanks offering. Wapendwa, ninataka kusema jambo gani? Ninataka kusema ya kwamba wakati Yesu anapoenda pale, anaweza kuchagua huyu mmoja, anaweza kuchagua yule ambaye amekuwa amesaulika
Jesus can help the forgotten. Yesu Kristo anakumbuka wale ambao wamesahauliwa. Wewe kuna wakati ambapo unaweza kuwa unaangalia unasema ya kwamba mimi ni nani? Mimi sina sauti. Mimi siwezi. Wacha nikwambie wapendwa, siku ya leo Yesu Kristo anakukumbuka na anajua wale ambao wamesahaulika, na Mungu ataendelea kuwakumbuka. Amemkumbuka huyu ndugu finally kwa miaka 38. Hebu imagine hiyo miaka ambayo amesumbuka. Hata wewe hujasumbuka hiyo miaka, na yeye amepitia shida, baridi, nini, lakini yeye alikaa pale na Yesu Kristo alikuja asubuhi na akaweza kumwokoa. Jambo lingine ambayo tunapata pale, tunaambiwa ya kwamba wakati hawa viongozi walipomuona huyu ndugu amebeba kitanda chake ameondoka, wanaanza wao kumuuliza maswali. Sasa zingine tuna value physical thing. Hatujaweza hata kusumbuka ya kwamba kwa nini huyu amekuwa hivi? Ni nani anaweza kuwa amemponya? Na hao walikuwa wanajua ya kwamba Yesu Kristo anafanya miujiza. Lakini mambo yao ilikuwa especially sana kujiuliza, keep the Sabbath. Wenda ikawa huyu ndugu keep Sabbath, na alikuwa na keep Sabbath at 38 years. Najua alikuwa amekaa pale akikeep Sabbath, angeongojea. Lakini sasa hii wakati ambapo amekutana na Yesu, anapata nafasi ya kuongea na Yesu, anazungumza na Yesu Kristo, anafika right on time. Tunaambiwa ya kwamba tuziweze kukua tunaangalia vitu vya ambazo ni physical, tuweze kuangalia ni kwa faida gani. Jambo hili ambalo analipata itaweza kumpeleka hatua nyingine katika mambo yake ya kiroho. Tusiweze kusumbuka na mambo mengine, bali tuangalie ya kwamba jambo hili linaweza kukaribisha yeye karibu na msalaba. Jambo lingine tunapata ya kwamba tunaambiwa ya kwamba kuna kitu inaitwa a shift from superstition to the savior. Huyu mlemavu aliweza kuamini ya kwamba siku moja nitapona, lakini kuna mtu ambaye hakuna mtu ambaye ataweza kumweka pale, lakini alikuwa na tumaini kubwa, imani kubwa sana. Wapendwa, kuna wakati ambapo wewe utaona ya kwamba zitaweza, lakini kuna yule ambaye Mungu atamtumia aweze kukufanya labda ukue na imani. Ama labda kuna kitu kimoja ambaye itakufanya uweze kukua na imani. Yeye alikuwa na imani moja ya kwamba siku moja nitaweza kupona. Na tunaambiwa ya kwamba wakati alikuwa anaongojea wenzake, yeye alikuwa anataka combine power. Yeye alikuwa anataka yule mtu ambaye atamshika na ampeleke kwingine. Tunaambiwa ya kwamba wakati mwingine tutaongojea mwanadamu, human help, au labda ndio niweze kusonga mbele katika mambo ya kiroho. Labda ya kwamba ninataka mtu fulani aweze kukua shoulder, niweze kulean on ili niweze kusonga hatua nyingine. Mliweza kuniacha hata wakati ule nilikuwa niko na uchungu fulani, hamkuja kuniona. Wakati mwingine kuna wakati ambapo utachukua hatua peke yako pasipokuwa na mtu mwingine, kwa sababu tunataka kukua spiritually, tunataka kuinuka, tunataka kumtukuza huyu Yesu. Na jambo lingine ambalo tunataka kuangalia, tunaambiwa ya kwamba kuna spiritual healing in deeper than physical healing. Hamjambo. Ya kwamba wakati ambapo tutapona katika mambo shida zetu za kiroho, wakati ambapo tutakutana na Yesu, tutakuwa tumemaliza mambo mengine, mambo mengi sana katika ulimwengu huu. Wakati ambapo utakuwa na huyu Yesu katika maisha yako, uko na mambo yote. Mambo mengine ya kusumbuka, sijui sikufanya nini, sijui sikulala, sijui ninapitia nini. Wacha nikwambie, focus on spiritual things. Wacha tu ya kwamba roho wa Mungu aweze kukaa ndani yako. Wacha uweze kukua kiroho. Usijali mambo ya kukua mambo ya physical, jali mambo ya roho. Unasema ya kwamba je, ninaendelea kukua katika kiroho? Mambo ambayo ninatenda inaniweka karibu na Kristo ama inaendelea kuniweka kando? Basi ni vizuri uweze kujua ya kwamba wakati Yesu anakutana na huyu ndugu kanisani na anaambia ya kwamba si normal, haimaanishi ya kwamba yeye ya kwamba alikuwa amefanya. Tunaambiwa ya kwamba yeye sasa alikuwa sick physically na nao ameweza kukua spiritual, amepona spiritually na akaendelea kumtukuza Mungu. Yesu Kristo alikuwa na haja sana na yeye kuweza kukua katika kiroho. Wapendwa, nataka kusema nini? Tunaambiwa ya kwamba wakati mwingine sio rahisi ama ni rahisi tuweze kujipata kwa njia ambayo ni panda.
Tunaweza kujipata katika njia ambayo labda unaweza kujiuliza, mimi nimeweza kukaa aje? Mimi niko aje? Labda unasumbuka, labda unapitia kenye unapitia. Lakini tunaambiwa ya kwamba tusikue paralyzed na kenye tunapitia. Tusikue paralyzed spiritually. Tuweze kupata ya kwamba kile ambayo tutakaa naye ama tukitakipitia iweze kutufanya tuweze kugrow spiritually. Tuweze kukaa ndani ya Yesu. Mambo ya thamani isitufanye ya kwamba uone ya kwamba inatuweka mbali na msalaba. Uweze kukasirika ya kwamba mpaka unasema ya kwamba I don't want that. Sitaki jambo hili. Kama sio hivi, mimi siwezi taka hivyo. Tusiweze kufanya jambo hilo. Kristo anasema ya kwamba tuweze kufanya matendo ambayo tunafanya, physical things ambazo tunazifanya, iweze kutufanya tuweze kukua spiritually growing. Tunaambiwa ya kwamba wacha kufanya hiyo condition ama stop waiting yani kitu perfect. Don't wait a perfect time. Usiweze kungojea time ambayo ni perfect ili uweze kufanya jambo. Tumia the little chance that you have. Do things that can make you to grow spiritually. Wacha iweze kukufanya ya kwamba nitaweza hata kukua aje. Ile kidogo, ile nafasi, the little chance that you will get, use it. Tumia kwa muda wako mzuri ili uweze kukusongesha karibu na msalaba wa Yesu Kristo. Tunaambiwa ya kwamba kuna wakati mwingine sisi excuses zitaweza kutufanya ama tuweze kustuck somewhere. Excuse inatufanya ya kwamba mimi nimekaa pale, nitashikilia jambo fulani. So long as tu mimi nimefanya hivi, nitashikilia mpaka jambo fulani liweze kushughulikia ama jambo fulani liweze kutolewa. Tunaambiwa ya kwamba tunaweza kuwa helpless. Na wakati ambapo tutakuwa hatusaidiki, tutaanza kusema ya kwamba hakuna mtu ambaye atanisongesha. Tunaanza kusema ya kwamba ni nani tutasonga na yeye, ni nani atanipeleka karibu, ni nani atanifanya. Tunaambiwa ya kwamba ni vizuri tuweze kutoka kwa hiyo circumstance, tusiape nafasi vitu kidogo kidogo iweze kutupeleka mbali na Yesu Kristo. Na jambo ambao lingine tunaulizwa ya kwamba wakati Yesu Kristo anauliza huyu mlemavu, unataka kupona? Anamuuliza ya kwamba unataka kupona. That is an obvious question ya kwamba ndio ama nini? Hapana. Lakini tunapata ya kwamba yeye anaenda anasama around, anaenda pale. Lakini tunaambiwa ya kwamba wakati alipokuwa anataka kuponywa, yeye alikuwa anataka kuponywa, lakini anakumbuka mambo ya wale watu ningekuwa nimepona. Wale watu wangekuwa wamenisongesha ningekuwa nimepona. Yeye anaulizwa tu swali, lakini yeye anaanza mambo ya kusema kama si wale hawaja kuja ningekuwa nimepona. Just sometimes we get obvious questions in our lives. Saa zingine kuna jambo ambalo linakuja. Do you want to be saved? Unataka kuokoleka? Just only kwa sababu ungesema tu ndio ama hapana, lakini unapata ya kwamba kama sio fulani aliweza kunifanya hata nikaanguka kiroho, singekuwa hivi. Kama sio fulani aliletanga jambo fulani ama mafundisho fulani iliwahi funzwa wakati fulani, niliweza kunifanya. Tunaambiwa ya kwamba tusiweze kuleta mambo ya blame game wakati kuna mambo ambayo ni salvation. Wakati ambapo tunataka kuokolewa na Yesu Kristo, let be direct. Wacha tuseme ya kwamba yes tunataka. Let us claim what we want in Jesus Christ. Wakati ambapo tunamwambia Yesu Kristo kenye tunataka, instantly Yesu Kristo atajibu. Yesu Kristo anasema ya kwamba nitakufanyia. Na jambo nzuri ama jambo la kufurahisha ni kwamba wakati Yesu anataka kufanya jambo, hata ongojea ansa yako, hata ongojea uweze kusema nini. So long as tu ya kwamba anataka wewe ukue nani, Yesu Kristo ako na uwezo wa kufanya mambo makuu katika maisha yako. Tunaambiwa ya kwamba huyu alipokuwa kaka mambo ya blame game, Yesu Kristo yeye anaenda mbele na anamwambia chukua kitanda chako na uondoke. Wapendwa, ninataka kusema tena jambo gani? Tunaambiwa ya kwamba wakati ambapo tunatembea, wakati mwingine tunaweza kuwa na vitu ambazo zinaweza tufanya tuweze kuface interrogations. Wakati mwingine unataka kwa sababu ya vitu ambavyo unafanya, labda utakutana na yule mtu ambaye anaweza tu anataka anakuinterrogate, anakuconfront. Tunaambiwa ya kwamba
vitu hizo isiweze kukutoa katika njia ya kukua katika kiroho, isiweze kukutoa katika kumwamini Yesu Kristo, isiweze kukufanya usiweze kumtumainia Yesu Kristo. Angalia msalaba wa Yesu Kristo, mtumainie Yesu, kwa sababu huyu Yesu ako na uponyaji. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ya kwamba vitu zingine ambazo zinaweza kuwa social, zinaweza kututoa katika obeying, tunaambiwa ya kwamba tusiweze kusikia. Lakini wakati mwingine obeying inakuwa nzuri. Yule aliyeponywa aliweza kuobey tu pasipo kujua huyu ni Yesu Kristo. Aliweza tu kuambiwa amka, beba kitanda chako, ujitwike na ufanye nini na uondoke. Hata na sisi wakati mwingine kama unaona ya kwamba ni ngumu ku trust Jesus, just obey. Jambo wana wa Mungu. Tunaambiwa ya kwamba obeying, wakati ambapo tumetii sauti ya Mungu inapozungumza nasi, Mungu ako na kusudi na sisi. Tutakapomtii atafanya mambo makuu. Kuna sauti nyingi ambazo zitakuja. Kuna sauti ambayo itakuzungumzia. Kuna wakati ambapo hata yule ambaye usiyemtarajia akitoa sauti, akitoa the command, akisema ya kwamba fanya hivi, na kuambia ya kwamba obey. Just obey, because through that obeying things can change. Wacha niwaambie ya kwamba huyu aliweza kuobey. Alisikia tu, hakujua huyu ni Yesu Kristo, akaondoka. Lakini alipoenda kanisani alikutana na Yesu Kristo wakati ambapo ameleta zaka. Imagine yeye anaenda kutoa thanksgiving wakati ambao bado hata hajamjua huyu ni nani, lakini yeye ako na kusudi. Yaani amefurahia kile kitu ambaye amefanywa. Yeye just obey na akaondoka. Alipoondoka ameponywa. Sasa anaenda kanisani kwenda kuweza kusema asante. Mangapi sisi tumefanyiwa, tumekuwa hata na asante. Mangapi hata tumekutana, sauti gani tumesikia, tumeweza hata kuobey wakati Mungu wetu anataka kuzungumza nasi. Tunaanza kusema hiyo ni maneno yake, tusisikie maneno yake. Wacha niwaambie ya kwamba wakati ambapo tutaobey sauti inakuja kwa njia nyingi sana. Wengine wanasema ya kwamba kama sio vision, hiyo ni maneno yake. Kama ni jambo gani, kwa njia nyingi sauti ya Bwana inaweza zungumza. Tazama, huyu hakujua ni Yesu, lakini alipoobey aliweza kuenda kukutana na Yesu kule mbele. Alienda kukutana na Yesu kanisani, na ndiposa tunaambiwa ya kwamba huyu aliweza kuendelea na hata akaendelea kukua spiritually. Wapendwa, acha niwaambie katika kitabu cha Desire of Ages, Ellen G. White anasema ya kwamba page 203, I think so. Anasema ya kwamba do not wait to feel that you are made whole. Believe his word and it will be fulfilled. Put your will on the side of Christ. Whatever may be the evil practice, the master passion which through long indulgence binds both soul and body, Christ is able and long to deliver you. Amen. Tunaambiwa ya kwamba wakati ambapo tumempea Yesu Kristo maisha yetu, wakati ambapo tumemjitolea kwake Yesu Kristo, mambo mengine yote Yesu Kristo ataweza kuruhusu. Katika hiyo kitabu cha Waefeso ambayo tulianza nayo, mlango wa 2 mstari wa 1, naomba msomaji aweze kusoma Waefeso 2 mstari wa 1 mpaka 5. And kwa Kiingereza kama Kiswahili kwamba yes. Wapendwa, tuko katika ulimwengu ulimwengu wa dhambi. Tunakutana na mambo mengi. Wakati mwingine hata hiyo kuobei inakuwa vigumu. Wakati mwingine hata kusikia hiyo sauti ya Mungu ikizungumza inakuwa vigumu. Lakini tunapata ya kwamba Paulo anawaandikia kanisa
kanisa la Efeso ya kwamba hata kama wamekuwa hivyo, hata kama jambo hili ni ngumu, kuna yule Yesu Kristo ambaye atafanya mambo yawe rahisi. Wapendwa, ninajua si wakati mwingine inakuwa vigumu sisi kufanya kila ama kuchukua hatua ya kukua katika kiroho. Hilo ndio jambo linatuweka. Wacha niwaambie ya kwamba hii mambo yote tunafanya kwa sababu tunataka kukua katika kiroho, ili baadaye tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na wapendwa, wakati ambapo sauti ya Bwana itazungumza, wakati ambapo tutakutana, hata kama ni changamoto. Huyu ndugu alikutana na changamoto nyingi, aliweza kuteseka pale katika karibu na birika la maji miaka nyingi sana, alisumbuka sana. I want you to compare shida ambazo amezipitia. Angalia shida ambazo amezipitia hiyo miaka 38. Hakuweza kukata tamaa, hakuweza tu kuangalia ya kwamba alikuwa tuna tumaini moja ya kwamba asubuhi moja nitatoka hapa, siku moja nitaweza hata kupata, hata kama hakuna watu wetu wa kuniinua, hata kama hakuna mtu ambaye atanisongesha hatua moja, siku moja nitaweza kusaidika na nitapona. Hilo ndio tumaini ambalo tunastahili kukua nalo. Ijapokuwa tunapitia nini, tuweze kukua na tumaini ya kwamba Yesu Kristo ambaye amekufa msalabani, kuna siku atakuja na atatuokoa. Hata kama tunapitia nini, sauti tu ya Bwana itakapozungumza, wakati sauti ya Bwana itakapozungumza, kwa sababu sauti ya Bwana inazungumza kupitia watu wake. Sauti ya Bwana itakuja kupitia watu ambaye ameweza kuwatuma waweze kufanya waweze kuambia watu wake. Wacha niwaambie ya kwamba wakati sauti ya Bwana itakapozungumza, sauti ya Bwana itakapotufikia, tuweze kuobei na tuweze kumtii, kwa sababu Yesu Kristo ako karibu kukuja. Yesu Kristo anatutaka tuweze kukua kiroho, kwa sababu hiyo ndio kusudi lake. Ajenda ya Mungu katika ulimwengu huu ni kuokoa mwanadamu. Ajenda ya Yesu Kristo ni kuniokoa mimi na wewe. Ajenda ya Yesu Kristo ni kutufanya sisi wote, hata mwanadamu hata mmoja asiweze kupotea, lakini tuweze kuingia katika ufalme wake. Hata kama ni jambo gani tunapitia, tunaangalia hiyo historia ya ndugu huyu ambaye amesumbuka. Hata kama ni jambo gani, wewe unaweza kuwa unaangalia kama ni historia, lakini katika maisha yetu tunapitia nini? Changamoto ni nyingi. I know it is even more than those 38 years. Hata saa zingine ni kidogo less than 38 years, lakini bado ni shida. Tuko katika ulimwengu wa shida, lakini Yesu Kristo atakuja na atatuteua. Yesu Kristo atakuja na atatufanya tuweze kukua wazima, ili tuweze kuingia katika ufalme wake. Tumekuja kanisani, tumemtafuta huyu Bwana, tuko katika hali mbaya, tuko visiwi, tuko walemavu, tumesumbuka kwa njia tofauti, lakini Yesu Kristo atakuja, atashughulika na kila mmoja wetu. Hawezi sema ya kwamba sitamfanyia huyu. Yesu Kristo kusudi lake kubwa, anataka kuokoa mwanadamu. Na ndiposa tumeweza kuimba hiyo wimbo namba 71. Anasema ya kwamba kesha ukafanya nini? Kesha ukaombe, kwa sababu panapo nini? Pana nini? Nafasi. Hii ndio wakati ambapo tumepewa. Hii ndio nafasi ambayo tunastahili kutumia kumtafuta Yesu Kristo. Tuweze kukaa ndani ya Yesu Kristo. Hata kama tunapitia nini, hata kama mambo gani yanatukwaza, Yesu Kristo bado ameketi, na ndiposa tumepewa tumaini ya kukesha. Tunapokesha, Yesu Kristo ako karibu, kwa sababu wakati ambapo tumemtumainia Yesu, maombi, wakati ambapo tunakesha, tunakuwa karibu na Yesu Kristo, na tunaendelea kukua spiritually, na inaendelea kutukaribisha, kutufanya tuweze kukaribia zaidi msalaba wa Yesu Kristo. Na Mungu aweze kutubariki. Amen. Tusimame na hiyo wimbo namba 71 chorus. Kesha ukaombe. Sio ni maendeleo. Sasa tuanze kuimba tiliwigo. Kesha ukaombe. Panapo nafasi, wakati si mwingi, kwa vile ukeshe. Mwili ni dhaifu, adui hodari, karibu atakuja Bwana wa harusi. Kesha
Amina. Tuombe. Baba wetu, asante kwa ujumbe huu ambao tumepata. Mtumishi wako tangu kuzaliwa kwake amekaa pale kwa birika miaka 38. Changamoto zilikuwa ni nyingi kwa familia. Wale ambao walikuwa wanampepa kwenda pale hawakuchoka kwa sababu ya mtu wao ambaye alikuwa kiwete. Hivyo nasi tunaomba kwamba tusife moyo kuwasaidia wale ambao hawajiwezi. Tumaini tuliweke kwako, tukiamini kwamba siku moja kutakapopambasuka jinsi ambavyo kulipambasuka kwa huyu mzee ambaye wengi waliruhusu matumaini kwake, utatutendea mema na utatufanya kuwa wazima. Asante kwa sababu ya neema zako za ushindi kila wakati, kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen.